Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope, dear students, that you all are doing good inshallah ta'ala रहमान. तो इलेक्ट्रिसिटी में से एक टॉपिक है जिसकी बहुत सारे स्टूडेंट्स ना मैसेजेस कर रहे थे कि सर इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाइए. किसी ने मिस किया होगा या कोई भूल गया होगा, रिपीट चाहिए किसी को, तो कोई बात नहीं, मैंने वीडियो बनाया आपके लिए. तो ये वीडियो अगर कोशिश ना कश्मीरी पे वन तो तुम गो ये ज़्यादा खत ज़्यादा अंडरस्टैंड. ठीक, द टॉपिक इज दैट्स एबोरेटिंग दैट्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक, तो टॉपिक समझो इस वर्ड बाय वर्ड है, कोई बात नहीं, अब फोकस करना. ठीक, हीटिंग इफेक्ट यानी कि हीटिंग इफेक्ट मतलब क्या गो, हीट प्रोड्यूस गसान. हीटिंग इफेक्ट यानी कि हीटिंग इफेक्ट, हीट गई प्रोड्यूस. What is the reason behind this? Because of this electric current. Because of this electric current. Yes, simple. Simple लफ्ज़न मज़ तो है वना without any tension. तो समझो यानी कि electric current शु सिर्फ आखिरी चीज़ कि electric current से produce क्या गसान heat. या in other words इस वनो electric current से property या सिर्फ आखिरी से electric current आसान छु, it produces heat. You know it very well. It's one is the zorthi. Sign garan maz which to jamine kitah cheese chu. Yemis kashir poet chivalan power aspect chalan. हालांकि पावर शु बदल चीज़ अक फिजिक्स मज है, मगर बस फिलहाल वन यमिस घर कशर पे वन पावरस पे यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पे यानी कि इलेक्ट्रिक करंटस पे यम चीज़ चलान छु. वन अगर पावर आ यानी कशर पे इलेक्ट्रिसिटी आ इलेक्ट्रिक करंट आ तेल ये वन घर तला अत लाग तो क्या राइस कुकर लाग. ठीक, या आयरन लगावान. ठीक, या बाकी चीज़ तम लगावान जाए मैंने यम वर्क कत पे करा इलेक्ट्रिक करंटस पे. गो इलेक्ट्रिक करंट से क्या दरअसल इलेक्ट्रिक करंट से दरअसल क्या ग प्रोड्यूस हीट. अमे हीट से जब राइस कुकरस मज ग बत तैयार, इथे कन हेकान आयरन कर वारिया चीज़ सान घर मज तम यम कत इफेक्टस पे पकान इस इलेक्ट्रिक करंट से हीट प्रोड्यूस गसान. सो दिस इज द टॉपिक दैट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. How electric current produces heat, or how is heat produced by an electric current, right? What happens during this electric current that heat is produced in the conductor. ठीक, यानी कि सिंपली इलेक्ट्रिक करंट से गसान क्या प्रोड्यूस हीट. और सान घर मज मल्टीपल एग्जाम्पल्स तम यमिस कशर पे पावरस पे गए राइस कुकर राइस यह कैटल वगैरह आयरन वोन मे वनी वारिया चीज़ तम या गीजर सानो घर मज. ठीक, यम सारी चला कत पे मैंने इलेक्ट्रिक करंट से क्या ग प्रोड्यूस हीट. होप तुम थोड़ा बहुत अमुक ब्रीफ समझ कि ब्रीफली क्या टॉपिक. ठीक, ओके, जन तुम ऑलरेडी पता कि यम साथ क्या. ठीक, यम साथ अगर मोन क्या दलील गसान, फॉर एग्जाम्पल यह कंडक्टर राइट, इस असल पे पे असल पे पे. ठीक, अम कंडक्टर में करंट गसान पकान. करंट मतलब अमे चार्जस पकान. चलो इस वो अमे कम पकान इलेक्ट्रॉन्स अमे पकान. ठीक, अम कंडक्टर में कम पकान जगह मोन अमे चार्जस पकान. लेट दीज चार्जस आर नाउ दीज आर इलेक्ट्रॉन्स. यम इलेक्ट्रॉन्स अम कंडक्टर में पकान. राइट, ओके फाइन. अम कंडक्टर में क्या यह बैटरी वगैरह कंडक्टर सो दैट अमे पकान चार्जस. ठीक, ओके, कि टाइम पे क्या जान मैं वुचान कह टाइम पे क्या जान कंडक्टर कंडक्टर अम प्रोड्यूस गोमुत क्या प्रोड्यूस गमज हीट. यानी कि अमे करंट पकान अम कंडक्टर में करंट पकान, मगर अम कंडक्टर कि करंट की वजह से क्या कंडक्टरस में प्रोड्यूस क्या गोमुत हीट. राइट, तो इथ इफेक्टस वन दिस इज कॉल्ड एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और वी कॉल इट व्हाट जूल्स हीटिंग इफेक्ट. या वन इट्स कॉल्ड जूल्स हीटिंग, या वन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. मगर सर व्हाट इज द रीजन? द क्वेश्चन इज सर वह आई समझ अहन करंट सत क्या प्रोड्यूस हीट. वो मज रोज ये कि पाक थोड़ा ब्रो कुन. तो व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन कि करंट से क्या प्रोड्यूस क्या हीट.
सर रीज़न क्या है? रीज़न इज़ सिंपल, रीज़न इज़ वेरी सिंपल। हज़ार बार बोला होगा मैंने आपको। युथुई जाए मैंने कंडक्टर में क्या पकान चार्ज पकान अमन चार्जन दरमियान क्या सा यार मोन अमन चार्जन दरमियान क्या गसान अमन चार्जन दरमियान गसान ये वात मोड हाईवेस पे क्या पकान गाड़ पकान इलेक्ट्रॉन्स चार्ज और लाइक दैट मगर अमन इलेक्ट्रॉन दरमियान क्या गसान जब मैंने अमन इलेक्ट्रॉन दरमियान गसान कुलीजन गसान बस मकली टेंशन गो इलेक्ट्रॉन दरमियान यमन चार्जन दरमियान क्या जब मैंने कुलीजन गसान यानी कि यमन चार्जन दरमियान एक्सीडेंट्स गसान ठीक अमे कुलीजन हंद रीजन समें कुलीजन हंद वजह से क्या मैंने युथी कुलीजनस गई मतलब चार्ज पकना ब्रोह कुन ज्यादा कि कम ना चार्जस पकन कम युथी चार्ज पकन जगह में ब्रोह कुन कम अत क्या गई क्रिएट रेजिस्टेंस गई क्रिएट युथी जाए मैंने कंडक्टर्स क्या गया रेजिस्टेंस गई क्रिएट चार्जस ब्रोह कुन ज्यादा पका अमे कुलीजन हंद वजह से मैंने अत प्रोड्यूस क्या गसान हीट गो सिंपली व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इट्स ओनली द कुलीजन्स ये मतलब चार्जन दरमियान क्या जब मैंने कुलीजन्स collisions among the charges charge दरमियान क्या गसान collisions among the charge charge दरमियान collisions गसान अमे collision हंद वजह से रेजिस्टेंस बढ़ा और अमे रेजिस्टेंस से मैंने क्या we know V is equal to IR ये सीधे थोड़ा समझ V is equal to IR ठीक that means this अगर I वनो that is I ठीक है ना I is equal to V divided by R मतलब क्या को जान मैंने that means अगर रेजिस्टेंस गई ज़्यादा अगर collisions गई ज़्यादा रेजिस्टेंस गई ज़्यादा अगर रेजिस्टेंस गई ज़्यादा करंट पे कम गो रेजिस्टेंस गई ज़्यादा अम से क्या गसान हीट प्रोड्यूस गसान समझ so what is the only reason behind this heating effect of this current is it's because of the collisions among the charges electron दरमियान charge दरमियान collisions गसान अमे collision हंद वजह से जमे resistance गसान चार्ज ब्रोह पका कहें ब्लॉक इन अदर वर्ड्स ये रोड ब्लॉक ये कंडक्टर ब्लॉक और अत हीट क्या प्रोड्यूस एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट दिस इज कॉल्ड एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और दिस इज कॉल्ड एज व्हाट दिस इज कॉल्ड एज हीटिंग effect of current or we call it what Joule heating because this was I was going to observe Joule and that's why we call it what Joule heating okay fine अच्छा ठीक अच्छा अम पे this is called as exam question इसका दिवा Joule's law of heating effect इत कन क्वेश्चन Joule's law of heating effect आप समझना Joule's law of heating effect नजर थो तो Joule क्या जाए मैंने वना Joule वन हीट प्रोड्यूस गसान this heat producer is directly proportional to the square of the current like simple heat producer is directly proportional to the square of the current what does it mean that means yuta current is ज़्यादा तीचा गई ज़्यादा heat produce अगर current is for example क्या अगर जाए मैंने current कूता if the current is 2 ampere if the I is equal to 2 ampere तसा heat क्या heat is directly proportional to I square that means heat produced I बदल क्या लिखो it's I square I is क्या value 2 2 square that means heat is equal to 4 joule it's a heat gets produced अगर is for example current था 4 ampere तसा जरा heat को heat is directly proportional to I square go heat is directly proportional बदल is equal to I square बदल क्या लिखो 4 square that means that heat produce को 4 square को 16 joule को सोधी समझ करंट 2 एम्पियर हीट गई 4 करंट बढ़िया हीट बढ़ी दोगुना ठीक है हीट बढ़ी दोगुना कि रादर ये बढ़ी क्या दिस 4 टाइम्स गई हीट ज़्यादा यानी कि सिंपल करंट बढ़ाने से गई हीट ज़्यादा वो दैट मीन्स अगर इस यसान घरों में क्या सान यमन एप्लायंसेस घरों में यूज करान वन ज़्यादा गसान हीट करें प्रोड्यूस ज़्यादा गई राइस कुकर जल्दी गर्म गसन सोन आब गई जल्दी गर्म गसन गीजरस में वगैरह तेल क्या मैंने तेल सिंपली करंट बढ़ाओ
اگر أسۍ کَرنٛٹ ہٮ۪کو بَڑٲوِتھ تَمہِ سۭتۍ کَرنٛٹ ہیٖٹ پرٛوڈوٗس اِز ڈایریکٹلی پرٛپوشنَل ٹُو کَرنٛٹ گوٚو یوٗتاہ کَرنٛٹ بَڑِ تیوٗتاہ کیٛاہ گژھِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ ہیٖٹ پرٛوڈوٗس یہِ ووٚن جوٗلَن گۄڈنِچ پویِنٛٹ دوٚپُن ہیٖٹ پرٛوڈوٗسٕڈ اِز ڈایریکٹلی پرٛپوشنَل ٹُو دَ سُکیر آف دَ کَرنٛٹ ٹھیٖک دوٚیِم کَتھ کیٛاہ وَنہِ دوٚیِم کَتھ کیٛاہ وَنہِ أمۍ جوٗل صٲبَن دوٚپُن ہیٖٹ پرٛوڈوٗسٕڈ اِز ڈایریکٹلی پرٛپوشنَل ٹُو دَ ریزِسٹَنس آف کَنڈَکٹَر یاد تھٲیزیو ہیٖٹ پرٛوڈوٗسٕڈ اِز ڈایریکٹلی پرٛپوشنَل ٹُو وَٹ ریزِسٹَنس آف دَ کَنڈَکٹَر مطلب کیٛاہ گوٚو ییٖژاہ کَنڈَکٹَرَس منٛز ریزِسٹَنس زیادٕ آسہِ ییٖژاہ کَنڈَکٹَرَس منٛز کیٛاہ سا جِگر میون ییٖژاہ اَتھ منٛز ریزِسٹَنس زیادٕ آسہِ ییٖژاہ ریزِسٹَنس زیادٕ آسہِ تیٖژ گژھِ رُکاوَٹ زیادٕ ییٖژاہ کَنڈَکٹَرَس منٛز ریزِسٹَنس کیٛاہ آسہِ زیادٕ تیٖژاہ گژھِ رُکاوَٹ زیادٕ تیٖژاہ گژھن کُلیٖجَنٕز زیادٕ اور اَسہِ چھِ پَتہ ہیٖٹ پرٛوڈوٗسَر تہٕ کیٛازِ چھِ آسان کُلیٖجنٕے سۭتۍ گوٚو کُلیٖجَنٕز گٔے زیادٕ گوٚو اَمیُک مطلب گوٚو ریزِسٹَنس گٔے زیادٕ کُلیٖجَنٕز گٔے زیادٕ کُلیٖجَنٕز گٔے زیادٕ ہیٖٹ گٔے زیادٕ کیٛاہ پرٛوڈوٗس گوٚو ہیٖٹ پرٛوڈوٗسَر چھُ دوٚیِم پویِنٛٹ کَتھ پٮ۪ٹھ ڈِپٮ۪نٛڈ کران دیٹٕس ریزِسٹَنس ٹھیٖک یہِ چھُنہٕ بہٕ وَنان کہِ یہِ چھُ جوٗلَن ووٚنمُت یعنی کہِ اگر أسۍ کَنڈَکٹَرَس منٛز ہیٖٹِنٛگ اِفٮ۪کٹ یہِ چھِ وَنان سون کَنڈَکٹَر گژھِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ ہیٖٹ کَرُن پرٛوڈوٗس دٮ۪ن اَسہِ کیٛاہ چھُ اَتھ منٛز بَڑاوو أسۍ ریزِسٹَنس ٹھیٖک ترٛیٚیِم تہٕ ٲخری پویِنٛٹ یُس جوٗلٕز لا چھِ دیٹٕس ہیٖٹ پرٛوڈوٗس اِز ڈایریکٹلی پرٛپوشنَل ٹُو دَ ٹایم اِٹ اِز سٕمال ٹی یا ٹی مطلب کیٛاہ گوٚو فار ایٚگزامپٕل وٕچھ سا اَمیُک مطلب گوٚو ییٖتِس ٹایمَس أسۍ کَنڈَکٹَر مِس کَران فار ایٚگزامپٕل یہِ چھِ کَنڈَکٹَر اَکھ یہِ تہِ چھِ کَنڈَکٹَر اَکھ ٹھیٖک فٔسٹ سٮ۪کَنٛڈ أسۍ نِمو 3 کیس یہِ تہِ چھِ کَنڈَکٹَر اَکھ یہِ گوٚو 3rd کیس ییٚمہِ کَنڈَکٹَر مٔنٛزۍ پَکنو أسۍ جان مےٚ کَرَنٹ 4 سٮ۪کَنٛڈَن ییٚمہِ وِزِ پَکنو اَسہِ 8 سٮ۪کَنٛڈَن ییٚمہِ وِزِ پَکنو اَسہِ 12 سٮ۪کَنٛڈَن سُہ کَرَنٹ کَتہِ پوٚک زیادٕ ٹایمَس 3مِس کیسَس منٛز کَتہِ پوٚک کَم ٹایمَس منٛز گۄڈٕنِکِس کیسَس منٛز دیٹ میٖنٕز ییٚتہِ پوٚک 4 سٮ۪کَنٛڈَن پوٚک کَرَنٹ یعنی کٲشِر پٲٹھۍ پوٚک ییٚتہِ 4 سٮ۪کَنٛڈَن ٹرٛیفِک اگر 4 سٮ۪کَنٛڈَن پوٚک ٹرٛیفِک ییٚتہِ چھِ چانسٕز کَمٕے ایٚکسِڈٮ۪نٛٹ گژھنَس ییٚتہِ پوٚک تھوڑا ٹرٛیفِک زیادٕسٕے ٹایمَس کٕمَن ہُنٛد ٹرٛیفِک چارجَن ہُنٛد ٹرٛیفِک چھا ٹھیٖک وَنیا گوٚو اگر چارجہِ پَکہِ ییٚتہِ 8 سٮ۪کَنٛڈَن ییٚمہِ کھۄتہٕ زیادٕ دیٹ میٖنٕز اگر چارجَن چھُ پَکُن ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یَتھ چھُ چارجَن پَکُن دیٹ میٖنٕز یوٗتاہ بٔڑ وَتھ آسہِ تیٖتاہ چھِ زیادٕ کُلیٖجَن گژھنٕکۍ زیادٕ یوٗتاہ کُلیٖجَن گژھن زیادٕ تیوٗتاہ گژھِ نہ ہیٖٹ پرٛوڈوٗس ییٚتہِ پوٚک 12 سٮ۪کَنٛڈَن پوٚک فار ایٚگزامپٕل ییٚتہِ کَرَنٹ اگر ییٚتہِ 12 سٮ۪کَنٛڈَن پوٚک دیٹ میٖنٕز ییٚتہِ پوٚک زیادٕ ٹایمَس یعنی کہِ ٹرٛیفِک چھُ واریاہ زیادٕ ٹایمَس ییٖتاہ بٔڑ وَتھ آسہِ تیوٗتاہ چھُ کُلیٖجَن تیوٗتاہ چھِ ایٚکسِڈٮ۪نٛٹ گژھنُک زیادٕ چانس دیٹ میٖنٕز ییٖتِس ٹایمَس کَنڈَکٹَر منٛز کَرَنٹ آسہِ پَکان تیٖتۍ چھِ کُلیٖجَن ہٕنٛدۍ زیادٕ زیادٕ کیٛازِ وَتھ چھِ بَڑان کیٛازِ أسۍ وَنو سُہ جب مےٚ سفر روٗد زیادٕ ٹایم یوٗتاہ سفر روزِ نہ زیادٕ کُلیٖجَنَس ایٚکسِڈٮ۪نٛٹ چھِ زیادٕ چانسٕز بٔڑِس سفرَس منٛز واریاہَن جایَن ایٚکسِڈٮ۪نٛٹ ہُنٛد چانس دیٹ میٖنٕز گوٚو ییٖتِس ٹایمَس کَنڈَکٹَر منٛز کیٛاہ روزِ پَکان جب مےٚ کَرَنٹ چھا ٹھیٖک ہے مےٚ ییٖتِس ٹایمَس کَنڈَکٹَر منٛز کیٛاہ روزِ پَکان کَرَنٹ تیٖتاہ چھِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ کُلیٖجَن گژھنُک کیٛاہ چانسٕز زیادٕ بَڑان گوٚو اگر أسۍ یِم 3 اِکویشَن رَلاووکھ دیٹ میٖنٕز فرٛام اِکویشَنٕز 1st 2nd اینٛڈ 3rd ہیٖٹ پرٛوڈوٗس اِز ڈایریکٹلی پرٛپوشنَل ٹُو آی سُکیر ہیٖٹ پرٛوڈوٗس اِز ڈایریکٹلی پرٛپوشنَل ٹُو آر ہیٖٹ پرٛوڈوٗس اِز ڈایریکٹلی پرٛپوشنَل ٹُو سٕمال ٹی گوٚو ایچ اِز ڈایریکٹلی پرٛپوشنَل ٹُو آی سُکیر آر ٹی دِس اِز کالڈ ایز وٹ دِس رِلیشَن اِز کالڈ ایز جوٗل لا آف ہیٖٹِنٛگ دِس اِز کالڈ ایز وٹ جوٗل لا آف ہیٖٹِنٛگ یعنی کہِ جوٗلٕز لا آف ہیٖٹِنٛگ کیٛاہ چھِ وَنان کہِ ہیٖٹ پرٛوڈوٗسَر چھُ ڈایریکٹلی پرٛپوشنَل ٹُو کَرَنٹَس پٮ۪ٹھ ہیٖٹ پرٛوڈوٗس اِز ڈایریکٹلی پرٛپوشنَل ٹُو ریزِسٹَنس ہیٖٹ پرٛوڈوٗس اِز ڈایریکٹلی پرٛپوشنَل ٹُو ٹایم ٹھیٖک مطلب گوٚو اگر کَرَنٹ بَڑیو ریزِسٹَنس ہیٖٹ گژھِ زیادٕ پرٛوڈوٗس یا اگر ریزِسٹَنس بَڑے ہیٖٹ گژھِ توتہِ زیادٕ پرٛوڈوٗس یعنی کہِ اگر زیادٕ ٹایمَس پوٚک کَنڈَکٹَر منٛز کَرَنٹ تیٚلہِ تہِ گژھِ ہیٖٹ زیادٕ پرٛوڈوٗس ٹھیٖک چھا گوٚو اگر أسۍ یَژھان چھِ سانہِ کَنڈَکٹَر گژھِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ ہیٖٹ کَرُن پرٛوڈوٗس أسۍ ہٮ۪کو 3 طٔریٖقو یا تہٕ بَڑاوو أسۍ سِمپٕلی اَمیُک کَرَنٹ یا تہٕ بَڑاوو أسۍ أمِچ سِمپٕلی کیٛاہ ریزِسٹَنس یا تہٕ کَرو أسۍ تھاوو أسۍ زیادٕ ٹایمَس اَمہِ منٛز کیٛاہ پَکناوان کَنڈَکٹَر منٛز روزو کَرَنٹ پَکناوان یِم 3 چھِ جامع تِم چیٖز یِمو سۭتۍ کیٛاہ چھُ یِمو سۭتۍ اِفٮ۪کٹ چھِ پٮ۪وان کَتھ پٮ۪ٹھ ہیٖٹِنٛگ اِفٮ۪کٹ کَتھ پٮ۪ٹھ اٮ۪لٮ۪کٹِرٛک کَرَنٹَس ٹھیٖک چھا یعنی کہِ اٮ۪لٮ۪کٹِرٛک کَرَنٹ سۭتۍ کیٛاہ چھِ پرٛوڈوٗس گژھان ہیٖٹ یعنی کہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ ہیٖٹ پرٛوڈوٗس کَرنہٕ خٲطرٕ چھِ اَسہِ یِمَن 3 منٛز کیٛاہ یا تہٕ 3 یِم بَڑاوٕنۍ یا تہٕ 3 کَم کَرٕنۍ یا تہٕ 3 یِم بَڑاوٕنۍ یا اَکھ بَڑاوُن یِمو منٛز ہیٖٹ گژھِ پانَے زیادٕ پرٛوڈوٗس یا اگر کَم آسہِ کَرُن یِمَے 3 کَروکھ کَم تہٕ ٹھیٖک آی ہوپ یوٗ گاٹ دِس اِز وٹ دِس اِز جوٗلٕز لا آف ہیٖٹِنٛگ اِفٮ۪کٹ ٹھیٖک تہٕ یَتھ پٮ۪ٹھ ایچ اِز ڈایریکٹلی پرٛپوشنَل ٹُو آی سُکیر آر ٹی اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ نیوٗمرِکَل زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ وۄنۍ ٹرٛاے کَرٕنۍ سُہ کیٛاہ گوٚو نیوٗمرِکَل مطلب گوٚو اگر کَرَنٹ گوٚو زیادٕ مان ژٕ ہیٖٹ کوٗتاہ گژھِ زیادٕ سِمپٕل بہٕ تھاوو اچھا ٹھیٖک تھٲیتو نظر بہٕ وَنہٕ یَپٲری فار ایٚگزامپٕل یاد تھٲیزیو مےٚ اگر کَرَنٹ چھُ گۄڈٕنٮ۪تھ 2 اٮ۪مپِیَر یا سِمپٕل اگر کَرَنٹ آسہِ نہ ڈَبٕل گژھان
अगर करंट क्या गो डबल करंट मतलब योर वुचन करंट क्या जाए आई हीट प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रपोर्शनल आई स्क्वायर करंट क्या गो डबल यानी कि डबल मतलब करंट गो 2 टाइम्स डबल मतलब गो 2 टाइम्स क्या बना 2 स्क्वायर यानी कि हीट प्रोड्यूस गई 2 स्क्वायर यानी कि 4 टाइम्स ज़्यादा ठीक या फॉर एग्जांपल अगर तक कह वन मे हसा कोर करंट ट्रिपल करंट क्या गो ट्रिपल ट्रिपल मतलब गो 3 टाइम्स ज्यादा गसन ऑलरेडी पता हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू आई स्क्वायर दैट मीन्स हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली आई स्क्वायर बदल क्या करंट बदल क्या ट्रिपल यानी कि 3 स्क्वायर यानी कि हीट गस वनकन ज्यादा प्रोड्यूस कोता 3 स्क्वायर गो 9 यानी कि 9 टाइम्स गस हीट ज्यादा 9 टाइम्स गस ज्यादा लेट बह दिम तक क्वेश्चन इथे कन सिंपली फॉर एग्जांपल हीट प्रोड्यूस गमस हीट प्रोड्यूस गमस एक कंडक्टर मज फॉर एग्जांपल हीट यूनिट जो मैंने जूल 4 जूल गई हीट प्रोड्यूस ठीक ये खबर क्या क्या करंट उस तम साथ क्या रेजिस्टेंस कतिस टाइमस मगर हीट प्रोड्यूस 4 जूल पत् क्वेश्चन वन मे हसा कर इफ द टेम्परेचर या सॉरी इफ द करंट इज डबल्ड if the current is doubled ठीक है what is the amount of heat produced ये समझ जैसा जिगर मैंने समझ मैं क्या वन समझ यी वन फॉर एग्जांपल वन हीट कोत गोस प्रोड्यूस गोमुत 4 जूल मकलिया मगर पत् क्वेश्चन वन मे ना कोर कहें दपा अगर असा कोर सिर्फ करंट गो डबल यानी कि यूत ऐद करंट वी डोंट नो कोता मगर वनकन गो करंट डबल यानी कि वनकन करंट गोमुत 2 टाइम्स डबल मतलब गो 2 into 2 times ठीक है दैट मीन्स अस पता हीट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू आई स्क्वायर मतलब करंट कोता गो जिगर मैंने ज्यादा करंट गो 2 टाइम्स यानी कि 2 बेस पे स्क्वायर गो 2 स्क्वायर गो हीट गई ज्यादा वो कोता 2 स्क्वायर कोता गो 4 टाइम्स यानी कि यूता ऐद हीट तब ऐद कोता हीट 4 जूल नो हीट यानी कि नो हीट गई जाए मैंने तम 4 टाइम्स ज्यादा 4 into प्रान हीट तो कोता 4 यानी कि नो हीट गई तेल 4 4 जार 16 जूल्स बह हेचना ब्याक न्यूमेरिकल अथ पे फॉर एग्जांपल अगर गोडनेथ हीट गमज प्रोड्यूस 10 जूल इत कन ये समझ लिखन सुद अगर गोडनेथ हीट कोता गोमुत मैंने प्रोड्यूस 10 जूल क्वेश्चन वन करंट हसा कोर 3 टाइम्स इनक्रीज करंट क्या कोर करंट हसा कोर 3 टाइम्स इनक्रीज वनु सा करंट कोता गो करंट गो 3 टाइम्स इनक्रीज वो करंट त्रुगन कर सर पे हाँ वो तो मैं वन पे करंट त्रुगन कर सा हीट कचा गस प्रोड्यूस अगर वो कोर करंट त्रुगन यह पे करंट बढ़ हीट तो बढ़े कचा बढ़े अस पता हीट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट ठीक है दैट मीन्स करंट कोता सा गो करंट गो 3 टाइम्स ज्यादा यानी कि 3 करंट पे स्क्वायर गो 3 स्क्वायर कोत गो जाना 9 गो दैट मीन यूत प्रान हीट तथ करो 9 से मल्टीप्लाई प्रान हीट 10 अत करो कम से मल्टीप्लाई 9 से यानी कि नो हीट गस 10 9 90 जूल है ना इथे कन करो तुम मोर एंड मोर न्यूमेरिकल्स ट्राई होप यू विल गेट ऑल दिस टेक केयर बाय